उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे बंद होने वाले हैं और क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा को बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका के अंदर जो भी बातें कही गई थी उन तथ्यों को सही पाया और अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं सरकारी अनुदान उन्हें जो मिल रहा था अब वो नहीं मिल पाएगा। मैं जी बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस मदरसा सिस्टम के और मेरे ख्याल से मदरसा सिस्टम कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में, ना ही कहीं किसी भी और कंट्री में। मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए नहीं, मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं कि वो मौलाना बने, मुफ्ती बने, कुरान और सुन्नत के एक्सपर्ट बने। यहीं से वो कहते हैं ना, कभी गजवा हिंद हो रहा होता है तो कभी जिहादी बन के निकल रहे होते हैं, कभी सबको कलमा पढ़ा दो, कभी सर तन से जुदा। ये सारी चीजें जो है हमारे ज्यादातर मदरसे से निकल। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया, एक ऐसा खौफनाक वाकया जिसमें कि 2 मुस्लिम लड़कों ने जो है वो हिंदू बच्चों के जो गले काटे हैं और खून तक पिया है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे भी मदरसा की तालीम वही कर रही है कि या तो आप गले काटें और या फिर आप जैकेटें पहन के फट जाएं। अब वहां पे क्योंकि जैकेटें पहन के फटने का वो अभी सिलसिला नहीं है ना। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को गैर कानूनी बताया है और अब इस मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अब इससे मदरसों को मिलने वाली सरकारी अनुदान पर भी रोक लग जाएगी। मदरसा बोर्ड की मान्यता समाप्त होने के बाद अब इसे यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार चलाया जाएगा। दोस्तों, अगर यूपी में मदरसा बोर्ड की मान्यता समाप्त हो जाती है तो वाकई में यह मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को उनकी धार्मिक तालीम के बदले यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के माध्यम से बेसिक प्राथमिक शिक्षा दी जा सकेगी। इससे एक और फायदा होगा कि जिन मदरसों में छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर उनके अंदर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता था उसमें भी कमी आएगी। इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है, तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल, ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ, और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है, वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है उनके जो दिमाग बनाए गए हैं, तो उसी के नतीजे के तौर पर अभी कुछ दिन पहले एक वाकया, एक ऐसा खौफनाक वाकया जिसमें कि 2 मुस्लिम लड़कों ने जो है वो हिंदू बच्चों के जो गले काटे हैं और खून तक पिया है। मैं उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि मतलब ये अंदाजा करें आप कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی مدرسہ کی تعلیم وہی کر رہی ہے کہ یا تو آپ گلے کاٹیں اور یا پھر آپ جیکٹیں پہن کے پھٹ جائیں. اب وہاں پہ کیونکہ جیکٹیں پہن کے پھٹنے کا وہ ابھی سلسلہ نہیں ہے نا, انہوں نے روکی ہوئی نا دہشت گردی, وہاں پہ نہیں وہ آنے دیتے طالبان کو اپنے اندر, انہوں نے تو تعلقات اچھے کیے ہیں اور بھی مطلب جہاں سے انہوں نے دہشت گردی روک لی, آپ نہیں روک پائے. جیسے کہ اس کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیے جو 25,000 مدرسہ ہیں تو اس کے اندر جو ہے اگر 3 ملین 2 ملین 3 ملین اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ چلو مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں, پڑھ تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ. تو دیکھیے یہ بات جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ. جو تعلیم وہ پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھیں اور کوئی ہنر سیکھ لیں. لیکن ٹھیک ہے ان کو اسکول تو جانا ہے, تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان بچوں کو یہ جو وہاں پہ پڑھتے ہیں ان کو, تو اس میں آپ ان کو عام اسکولوں میں داخل کروائیں اور اس کے لیے سسٹم بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ سارے جو بھی سسٹم ہے اس کو وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ الہ آباد کورٹ جو ہے اس نے آرڈر جو دیا اس میں کہ انڈیاز کانسٹیٹیوشنل separation of religion and state in its reasoning for ruling against madrasa. اور کورٹ کا آرڈر یہ کہتا ہے کہ since providing education is one of the primary duties of the state, it is bound to remain secular. کہنا ہے کہ اگر تمام ریلیجنز اپنے الگ الگ ایجوکیشن سسٹم بنا لیں گے اور اس طریقے سے تعلیم دیں گے اپنی اپنی, جو کہ ریلیجن کی تعلیم وہاں کی ٹیکسٹ بکس وہاں کے سلیبس میں ہے ہی نہیں, وہاں کی کتابوں میں ریلیجن پڑھایا ہی نہیں جاتا, اور لازمی تو دور کی بات, یعنی ہے نا پاکستان کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے وہ کمپلشن ہے, کمپلسری سبجیکٹ ہے. جبکہ وہاں پر میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی, مجھے کچھ عرصہ پہلے پتا چلا کہ انڈیا میں ریلیجن جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر ٹیکسٹ بکس میں نہیں پڑھایا جاتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ وہ پڑھیں, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ریلیجن ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ ایک فلسفی ہے, تو وہ اس کو نہیں پڑھاتے. تو یہاں پہ تو آپ دیکھیں یہاں پہ تو آندھی طوفان آ جائے وہ تو بہت ضروری ہے پڑھانا, اور سب سے پہلے تو آپ, اور وہ بھی کئی لیولز پر کئی طریقے سے, ناظرہ الگ اور پھر تاریخ الگ. پاکستان میں تو جی آپ جانتے ہیں سب نے رونا پیٹنا مچا دیا, ہائے ہائے مدرسے بند کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے مدرسے بند نہیں کر رہے, بلکہ جو مدرسے کو چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ غلط تعلیم دے رہے ہیں یا بچوں کو غلط سیکھ دے رہے ہیں, ان کو شاید روکا جائے گا یا ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن ہوگا. تو اس لیے یہ چیز تو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی جو مدرسہ ایجوکیشن ہے اس میں بہت بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو کسی دوسرے ریلیجن کے خلاف سکھایا پڑھایا جاتا ہے, ان کے دماغوں کو ایک طرح سے برین واش کر کے اپنی مرضی کا کچھ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے. تو مدرسے تو پاکستان میں بھی بند ہونے چاہیے. تو میں ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں اور اس وقت بھی میں جو ہے یہی کہوں گی کہ اگر بھارت میں اس طرح ہو رہا ہے تو ہمارے بہت سے دوست ہیں جو بڑے ناراض ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی ہے جی بھارت اس طرح کر رہا ہے, لیکن یہ کام تو پاکستان کو بھی کرنا چاہیے. مدرسہ ایجوکیشن جو ہے وہ بند کریں. ریلیجن ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے, اگر آپ کو ریلیجن پڑھوانا ہے پڑھنا ہے تو آپ گھر میں پڑھیے, یا کم سے کم ان مدرسوں کو اتنا چیک تو ضرور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ بچوں کو غلط سیکھ تو نہیں دے رہے, جو ہمارے یہاں تو بہت کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان کے مدرسے کیا سکھاتے ہیں, لیکن پاکستان میں تو جو ہے وہ ایک ہیٹریڈ جو سکھائی جاتی ہے دوسرے ریلیجن سے وہ بہت زیادہ ہے, اور یہیں سے وہ کہتے ہیں نا کبھی غزوہ ہند ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی جہادی بن کے نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی سب کو کلمہ پڑھا دو, کبھی سر تن سے جدا. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے زیادہ تر مدرسے سے